lama kaham kerai nongzran te kaham kerai chung phrang ne kaham sep sap kerai rung rogo kaham ke thangla shu khai maya amchani busa busa zrai rok hane bai rung srung mungo ba haino unglu uslojak belekhin kyang mung khorang obahaina mangpili kasai phajauka Tripura hasini kereng kereng thayo Tripura sa amchani mangpili ke obahai mamangno lama hamya gudrak mudrak nongzran te kerai chung phrang kerai obahaina tei kereng sani koktuma eba mangpili kasai phajauka hezamara adi blog bai khobjak ek number simna amchai teichakma kamini lukuroni kothoma o kamio nongzran te kaham kerai chung phrang kerai lama hamya ni bagai belekhna junjala klaijak o amchayo khungno chibrui noknu khungtongo o noknu khungni lukurok thanai talchar romui chung phrang maya chung phrang chungya o kamio o kami amchani lama hamnani bagai lama hamkani bagai amchani em Robindro Deborma kogrjak tongo dati khlaye chatongnai lama kaham rani chung phrangni sepnani nunjati kaham rani obahna kogrumung mangkha em ni thaniwo phiaba tabul lukurongni sumukha hai cholo paltai hnei BJP IPF ti hapang phaikya thangka luko hamkani samung tangnai hnei titi edisio phaikya Tripura mota hapang tabo haina hai BJP IPF ti hapang paimani yagulo सबको साथ सबको विकास सबको विश्वास नहीं BJP हपंग बो फायुका लुकुरो मकल लोकजा ओ हपंग रक बुफुरु कामी आमचाइनि हामकाय बखा मकल काजमनो टीटी एडीसी हपंग थानि बो कमंग नारजा तै हासे हपंग थानि बो कमंग नारजा लुकुरोनि सानमुं आमचायो नोंजोंनो ति काहाम जों फेरां काहाम तै लामा काहाम खलाय रजाबदि फायदे हाके खनानालेनो कामी आमचाइनि लुकुरोनि केंगे मखरा बरनि खक्तैनो जे सालबसुग्रो मैनंग्रो कारेन्ट दैनि जोंजाल कारेन्ट खायथ फाया इकामते 9 मास रंगै दखा कारेन्ट सफैया इनके दा खायथ गें थांजाक गें इनको फ्यूज थाकानै सौ जे गें फ्यूज थाया जानिखाय 6-7 मास जोंजाक इनके तावको गें थामा बाया को बायका 9 मास जोंखा इनो कारेन्ट 9 मास है बाहाय तंग खेनरो इनखा आबो से थलाय मालाया आबो रिक्रे हारगो से गेरगलाय मा थलाय जाव ताम खायनाय नेताय चिनमो सरगबो चिनमो सरगबो चिनि एमबीसी बता खायथ माने कतरमान थाका 3 सात बो चिनमो इनकोनो लामनो दायित्व नाहामानि फायनाय फैया जों ताव वाति फायांगै सिको मति फानो साइकेल बयफानो किसे हिमलाय तंनाय जाव वाति फायांगै जों मो दाबाय थां हिमनान से मुखदों फालासे जों मो हिमनान से मटया आजकल लामा वासना रिमुय वासन कासले दं जों साइकेलाव गै दिना अंगनाबारि रगसा स्कुलाव गस साइकेल माकाबो साइकेल टिमिया यांगो लामा रिमि मांगोनै लामा हामियानि गनै एमने बस मिटार रक दं एमने इचलिं बजा गया ननिया ने आमपे आदामा दगन आदामान स्कुल स्कुल आदामान एमने नर लेखत बाबे ब्लग रग जाका ब्लग रिखाय को चिनि सार एमबीसी सावो ब्लग एप्लिकेशन फिक लागि जों लगन ब्लग रिखा खिक लायो इंगिया ताखनो इंगियाखौ ताप नंगियाखौ न नंगरो के जंजाल के ताम मताय जंजाल ताय तामो इको दै और दै के बाहाय नंलाय तो मरो ताबो दै नुंनाय ताबो जों दै बुंखौआनो फन गाना आबो जों बोसों जते गथ' रक बो थाङै खंना नां आबो दै बाबे हारपेक हामिया इ बुफां बलाय रक गलाय वासन कसा गंजाक जिनियां दै सकयो आइ दागिसि मेसिन म हासाम थाइचा तमनि बकाय गायमाया हने जियां लास्ट बाराव खाय सकया तै इनका जों ताबो कस मस काम दिके नंले मा थका तै इनका कारेन्ट लामा तै जों आसो सुबिदा मा खायनांगौ इनको जों एम सारनो सावो जों गाबो कस अंशका जों कारेन्ट बागै दाके तारातारि जों इको जिनो जों दानो किसा इनको बागै सक्सेस खायना बागै जाय जिन लामा रनो किसा सक्सेस खायना बागै जिनो एम सारनो कोय एमने गेंनि रांरक इको बाक्सा चलिया जों इको मैखुन गान्द्रै से फालि मासा जाबा ओंखाय बाक्सा चलिया ओंखाय रांनि मायाङो बाक्सा रिमानो आमते रक्ता ओंखाय इको बाक्सा माया जों आमते 60-70 हाजार जों बर' हठात चाम दिखे मानाबा ओंखाय बाक्सा रिमाया आमते रक्ता इको आं तिनि बागै ताबो आमते के सकपायाङो तंता कारण आमानो जों जोंनि सार एन गनो सावो
kita daki taratari sin mono kita success khai na bage নিয়ে মো ani mon Ajit Dev কত বছর ধরে এই আপনারা এই এলাকার রাস্তা ভাঙা? আমরা অনেক দিন ধরিয়া রাস্তাও ভাঙা অনেকটা সিপিএম আমল গেছি আইপিএফটি আমল গেছি ওখানে বিজেপি সরকার আছি ওরা মথা সরকার আছি এরাকে আমি অনুরোধ জানাই তো আমরা ওখানে রাস্তাও বালা না চলতে বৃষ্টি আইলেও বৃষ্টি নাইলেও সব চলতে আইতে খুব মুশকিল আর কারেন্ট নাই কারেন্ট প্রবলেম জল নাই জল এই রাস্তাও সব ভালো না ভাঙ্গা সুঙ্গা সব জঙ্গল রেগাও করতে দেয়নি আমরা রেগাও পাই না আমরা কি 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 অন্যায় করছে আমরা অন্যায় স্যার হেরারে আমি অনুরোধ জানাই তো স্যার হেরা যেমন আমরা রাস্তাকে দেখবি যে সময় আমরা অ্যাপ্লিকেশন কইলে অ্যাপ্লিকেশন দিছি রাস্তা লাগে আমরা অ্যাপ্লিকেশনও দিছি তাই দেখেনি হেরা দেখেনি কোনো দেখে না স্যার এরা তো আমরা এখন কষ্টভাবে চলতে আসি পড়াশোনাও করতে পারে না পড়াশোনা করতে গেলেও স্কুল বদ্ধ অঙ্গনাবাড়ি সেন্টার বদ্ধ ওই তিনটার সমস্যা কারেন্টও নাই আর রাস্তা ভালো না আর জল নাই জলও একদম নিচে গিয়া জল তোলন লাগে আমরা একদম পাহাড়ে নিচে গিয়া জলটা তোলন লাগে খুব সমস্যা আছে আমরা স্যার হেনারে আমায় আবেদন জানাই তো স্যারেরা যদি আমরা হেল্প করতে গেলে আমরা অনেক ভালো হবে তো এতদিন ধরে আমরা রাস্তা ভালো না স্কুল নাই কারেন্ট নাই জল নাই এই সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে রাস্তাতে মিডিয়াতে তুলি মিডিয়াতে কথা কই আমরা বলে আসি কইতে আপনারা জল পান করতেছেন? জলটা আমরা পাহাড়ের নিচে অনেক নিচে থেকে আমরা জল তোলন লাগে তো এত সমস্যা আমরা কারেন্ট গুলো যে আপনি বলতেছেন কারেন্ট গুলি নেই কতদিন ধরে? কারেন্ট 8 মাস ধরিয়া কারেন্ট এখন পর্যন্ত আসেনি এখন পর্যন্ত নাই তো আমরা কষ্ট পাবে সব গরিবরা আমরা পাহাড় মধ্যে সব গরিব আছে কিভাবে পড়াশোনা করতেছেন কারেন্ট গুলিটা নেই? পড়াশোনা করতে পারে না কোনো সময় মোমবাতি দিয়া কোনো সময় করে তো গরমে লাগিয়া করতে পারে না আর কারেন্ট নাই দেখতে পারে না দেখা যায় না ভালো মতে পড়তে পারে না অনেক কষ্টতে আছি আমরা এলাকাতে ওষুধেও ভালো ভালো করতে গেলে অনেক ওষুধেও ভালো আছে অনেক অন্যরা এলাকার মতন এতটা হয় না পাহাড় হইলেও তো করতে পারে না স্কুল অঙ্গনাবাদীও বদ্ধ আরো রাস্তাতে কই যায় এই রাস্তা হয়েছে আমরা মেন রোড ফ্রন্ট যাওয়ান যাই মেন রোড কতটুক অবধি ইচ্ছলিন দোকানে আছে? এমনি আমরা 3.5 কিলোমিটার ভিতরে আছে এখন আপনি সরকারকে যাতে তাড়াতাড়ি জল প্রসাদ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি স্যার হেরারে অনুরোধ জানাই যাতে আমরাকে তাড়াতাড়ি জল রাস্তা সুবিধা করে দিত আমি অনুরোধ জানাই স্যার। আপনার নাম? আমার নাম সুচেন্দ্র দেববর্মা। এলাকার নাম? তুইচাংমা পাড়া। কোন ব্লক অন্তর্গত? হেজামারা ব্লক, হেজামারা আদি ব্লক, তুইচাংমা পাড়া, পঞ্চায়েত দোমাকারি। কত ফ্যামিলি আছে এখানে এই এলাকায়? আমরা মোটামুটি এখানে 24 ফ্যামিলি আছে।